Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Yani Firdaus. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Dan sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita Uwa Haji Muhammad. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Istiqomah Bapak Ahmad Mujti beserta jajaran, dan yang saya hormati para bapak-bapak haji, para tokoh-tokoh, para sesepuh yang berada di lingkungan Masjid Jami Al-Istiqomah yang saya hormati, dan yang saya hormati pula para jamaah, bapak-bapak sekalian serta remaja yang sangat saya hormati. Kembali sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingganya kita dapat menggugurkan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi guna kita menggali ilmu-ilmu keislaman. Salawat berserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafatul uzma, syafaat yang kita dambakan di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh taklim Masjid Jami Al-Istiqomah, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu kami para pengurus Masjid Jami Al-Istiqomah mengundang bapak-bapak sekalian untuk menghadiri acara santunan yatim yang insya Allah akan kita laksanakan pada nanti malam, yaitu minggu ini, malam Senin, waktu ba'da Isya sampai dengan selesai. Dan kami berharap pada jamaah, khususnya nih jamaah ta'lim subuh, untuk dapat menghadiri acara tersebut yang insya Allah akan kita laksanakan pada nanti malam ba'da Isya sampai dengan selesai. Dan pengumuman yang kedua yaitu ta'lim subuh Ahad berikutnya, insya Allah nanti langsung di minggu pertama di bulan Agustus. Dan seperti biasa nanti yang akan mengisi guru kita Bapak Ustadz Haji Muhammad Soheh Ali. Dan yang ketiga, kami pengurus taklim mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan niat hajat Bapak jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, marilah sama-sama kita buka ngaji kita dengan membaca beberapa salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh salawat kepada Nabi, Allah mudahkan kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
يا نفس لا تمنتي من جنتي وعدما إلى الكبائر في غفرانك اللامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطوه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sama memuliakan orang tua kita Baki Haji Muhammad dan juga Ketua DKM beserta jajarannya, dan juga besar syukur dan para hujat, para tokoh masyarakat bersama pagi ini. Kita niat ta'lim, kita niat i'tikaf madama fil masjid الفاضل عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأرواح آبائي وإخواني من أنبياء المرسلين آل منهم والصحابة التابعين لهم بإحسان ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا جداتنا خالاتنا وعمنا وعماتنا سادنا لمعلومين قرابتنا والله الحقوق علمائنا خصوصا أبي وباب ما تسامي محمد بلاد المالك بن الأرواح من أولياء الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firlana amin. Kita niat baca Yasin agar kita diberikan keberkahan dunia akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وسلكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا فعلوا شيئا ولا يؤمنون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على عباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا ليستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها أنبابا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأشياء كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون البعيد الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا أمرنا ذريتهم في الوقت المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يكتبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينصرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا من يشاء الله مطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون اليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وهم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
الإسلام اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمين صدق الله العظيم أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحققنا بنعمة بعض إن شاء الله من الآل برحمته من الآل اجعلنا مطلب وكرايتنا هديتنا رسول صلى الله عليه وسلم أسلامنا أرواح أبينا وأمتنا جدنا حبنا أرواح وجسد لما كان سنتشهد بالعالم محمد غير سنع أرواح بين وأمتنا ونور الجنة نعم صلى الله محمد وعلى وسلم الحمد لله رب العالمين. Halaman 6 baris ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa alama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fil babi wa bil Qur'an qala radhiyallahu anhu. Dari bawah baris kelima. Wa man akramallaha famahwahul jannah. Setelah Nabi memberikan peringatan bahwa orang yang memuliakan orang alim sama seperti memuliakan aku, kata Nabi, dan orang yang memuliakan aku sama seperti orang memuliakan Allah. Dan siapa orang yang memuliakan Allah,
maka orang itu tempatnya di dalam surga. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naumul alimi, tidurnya orang alim, afdalu min ibadatil jahili, lebih utama dari ibadahnya orang jahil. Tidurnya ulama lebih hebat daripada ibadahnya orang jahil. Ada dua bait dalam matn sifat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mal, mu'allabun min qabli ubadil wasan, wa kullu man bighayri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Maka bermula orang alim yang tidak mengamalkan ilmu, tidak mengamalkan pengetahuannya, maka orang alim itu akan disiksa terlebih dahulu sebelum orang-orang penyembah berhala. Bait yang kedua, setiap orang melakukan ibadah tanpa dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Ini Nabi bersabda, tidurnya orang alim lebih afdal daripada ibadahnya orang jahil. Di dalam satu kitab dijelaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengontrol sahabat-sahabat. Di dalam masjid ada seorang yang alim lagi tidur, yang lagi sholat orang jahil. Dilihatnya oleh Rasulullah, orang jahil ini lagi digoda sama syaitan. Orang alim tidur, syaitan takut. Nabi bertanya, ya syaitan, kenapa kau goda orang yang lagi sholat? Dia sedang baca Quran, dia sedang berzikir. Kita baca Fatihah, kita baca surah, kita rukuk, kita baca tasbih, zikir. Kita diri, tidak, kita zikir. Kita sujud, kita zikir. Tapi kata si syaitan, ya orang ini orang jahil. Orang jahil gampang dikelabui hatinya, gampang dibodoh-bodohi hatinya, sehingga mereka tidak khusyuk dalam ibadah. Kalau yang tidur orang alim, setiap dia bangun memberikan nasihat kepada orang, memberikan pengetahuan agama kepada orang. Jadi aku takut ya Rasulullah. Ini dalil bahwa orang alim tidurnya lebih baik daripada ibadah si jahil. Maksud dan tujuan baginda Nabi, kita disuruh banyak-banyak menuntut ilmu agar kita menjadi orang-orang yang alim, yang berpengetahuan. Ya, banyak orang-orang alim, coba dipilih di antara para guru-guru kita yang tua-tua. Berlanjut, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, siapa orang belajar satu bab dari ilmu, orang yang belajar satu bab dari cabang ilmu. Ini kan kita lagi membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Satu bab, ya'malu bihi, dia amalkan dengannya, aw lam ya'mal bihi, atau belum sempat ngamalin dengannya. Maksudnya kita nuntut ilmu tapi belum kita amalin.
Seperti ilmu apa? Ilmu tentang babul haji. Kita belajar tentang babul haji, belajar terus. Babul haji itu ilmu hal, ilmu untuk dipelajari tatkala mau berangkat haji. Belajar manasik. Kan belum diamalin tuh, baru belajar. Ntar kalau haji baru diamalin. Tapi kalau ibadah sholat, anjuran daripada guru-guru kita yang tua-tua, salafus soleh, tuntut dulu ilmunya baru ibadah. Karena kondisi dan keadaan berubah, akhirnya dia menuntut ilmu baru beribadah. Level ketiga, ada orang lagi datang, lebih banyak yang ibadah daripada yang menuntut ilmu. Nah, disinilah manusia akan diperiksa oleh Allah di dalam ibadahnya berdasarkan dengan ilmu apakah tidak. Kalau dengan ilmu dia akan diterima, kalau tidak pakai ilmu tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana abdola atau kana abdolu boleh min ayusalliya alfa raqatin tatawuan. Masya Allah. Orang yang menuntut ilmu, diamalin atau belum diamalkan, sungguhnya dia lebih utama daripada dia melakukan sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Beda banget ya. Kayak kita begini doang nih, kelihatannya begini doang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 2 malaikat, yang satu membentangkan sayap kanannya, membentangkan sayap kirinya, memberikan naungan, membacakan istighfar dan doa untuk orang-orang yang sedang berada di majelis ilmu. Masya Allah. Tuh pahalanya. Orang yang belajar satu bab daripada ilmu-ilmu Allah, daripada ilmu-ilmu ibadah, diamalin atau belum diamalkan, dia dapat pahala seperti orang sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Bayang subuh 2 rakaat, kalau imam bacaan panjangan dikit gerunda, goro-goro panjang. Iya, dibaca baru 5 ayat, baca 3 ayat panjang-panjang amat. Masya Allah. Ini 1000 rakaat, 1000 rakaat sholat sunnah. Kita kalau malam buat berapa rakaat? Udah males duluan ya? Males duluan kan? Ya taruh dah 10 dah. Sholat tahajud 10 dah. Mau witir 3, 5, 7, 11. Dan serah hajat baru berapa? Belum ada 50. Tapi nuntut ilmu, niat dari rumah mau ke Masjid Al-Istiqomah pagi-pagi hari Minggu, dapat pahala 1000 rakaat. Alhamdulillah. Nanti kita buka rekening. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man zara aliman, siapa orang ziarah kepada orang alim. Ziarah itu berkunjung. Ziarah itu berkunjung. Ziarah ke orang alim, berkunjung ke rumah
belum pada yakin 100%, baru ada yang 50%, ada yang 60%. Saya kalau mau guru di kampung itu seminggu kudu ziarah ke guru sekali, minimal banget 1 bulan sekali. Kalau lagi ada duit, cempal, bahasanya cempal. Saya kalau salaman tangan kosong, tangannya kurang hangat, kata guru begitu. Salaman, saya salaman sama kiai sama buya, tangan saya kagak bawa amplop, tangannya kurang hangat nih. Begitu, mengharap keberkahan agar anak keturunan kita jadi guru, jadi mu'alim. Karena amat sangat susah untuk kita berupaya semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Man zara aliman, siapa orang yang berkunjung ke rumah orang alim. Nih bandingannya nih. Maka annama zaroni, maka sama seakan-akan orang itu ziarah kepada aku. Masya Allah. Kata baginda Nabi, sama seperti orang itu ziarah kepada aku. Jadi kalau kita ziarah ke rumah orang alim, ke rumah kiai, Assalamualaikum, sama juga kita beri salam ke rumah baginda Nabi. Lega ogah kayaknya Jember, kamu ke rumah kiai Jember banget kayaknya, males. Padahal sudah diperbandingkan, sama seperti kita ziarah ke rumah Nabi Muhammad. Sudah dikasih tahu masih melangkah nang wae. Aduh, ini ilmu mahal nih. Iya, kebanyakan kita pelit sama guru. Padahal sedekah hadiah paling gede pahalanya itu kepada orang alim, bukan kepada yatim piatu, bukan kepada janda-janda miskin, bukan kepada pembangunan sarana ibadah. Hadiah paling gede kepada orang alim. Paling gede segede-gede 900 kali 1000. Man zara aliman faka'annama zaroni, siapa orang yang ziarah ke rumah orang alim, maka seakan-akan dia sama ziarah kepadaku. Madinah kan jauh banget, graduate umroh taruhnya 30 juta tuh ziarah ke makam Rasul 30 juta. Ke guru-guru kita ya bensin slater pulang pergi 16.000. Ini mudah-mudahan kita amali. Wa man safaha aliman, dan siapa orang bersalaman kepada orang alim, salaman. Ini baginda Nabi ketawaduannya. Padahal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepaling-paling mulianya makhluk nggak ada kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita suka cium minyak wangi nggak? Mulia nggak dia? Mulia. Cium, wah baunya garu, wah baunya minyak 1000 bunga, wah bau ini. Ini baginda Nabi ketawaduannya, beliau menyatakan siapa orang yang salaman
Padahal ini Nabi sebaik-baik makhluk yang kudu kita cium. Yang kudu kita cium. Bukan bini gak bisa beri syafaat. Wah, bini gue cakep banget, punya martabat, dari sekian diciumi, ujian gak bisa beri syafaat dia. Yang beri syafaat pertolongan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang alim. Wazannya, timbangannya orang alim itu beliau kasih seperti aku, Masya Allah. Saya kalau ada Habib kecil, walaupun kecil, karena masih zuriatnya Nabi, saya cium tangan mau baca kecil, mengharap syafaat ke Rasulullah. Apalagi orang alim bersalaman, maksudnya Nabi kudu cium tangan. Amanah. Nabi keringatnya bawa apa? Bau minyak misi. Dan tangannya bau keringat, bau apa? Itu tercipta dari nurullah. Wa man safaha aliman, siapa orang yang salaman cium tangan kepada orang alim, maka annama safahani, maka sama pahalanya seperti dia salaman cium tangan sama aku. Enak gak? Kalau udah cium tangan salaman sama orang alim, pahalanya sama seperti salaman kepada baginda Nabi. Waduh, beruntung banget kita. Udah pernah mimpin Nabi? Belum ya? Ya, kita minta mimpiin guru-guru tua kita dulu. Kudu syarah ke guru-guru tua kita dulu. Nenek aki kita dulu, cinta dulu. Baru baca sholawat tiap malam 1000 balik. Dengar baca sholawat 1000 balik kaget kok. 1000 Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 100. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 200. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 300. 1000 terus dipendek, tarik panjangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Fatih lima meninggal satu sabab Rasul Abdul Abdul semua ada Allahumma sholli ala Muhammad. Fatih, baca sholawat Fatih setiap malam 1000 balik. Hati yang bersih, ikhlas, ridho, dia akan berjumpa nanti kepada guru-gurunya, kepada para habaib, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman jalasa aliman, siapa orang yang duduk bareng dengan orang alim. Nah, duduk, ada orang ngatain, makan nasi uduk bala macam tuh, anu, jangan didengerin. Dan kita duduk ngeriung, makan nasi uduk, makan kebuli, duduknya masih dihitung. Duduk sama orang alim masih dihitung pahalanya. Untuk duduk sama preman-preman belum dihitung kalau tidak berbuat kejahatan. Dengan rahmat Allah, kita kalau belum berbuat kejahatan belum dicatat, ya kan? Tapi dengan rahmat Allah sebaliknya, pengen ngaji udah dicatat, pengen silaturahim udah dicatat, pengen berjamaah antar situ udah dicatat, niat kebaikan udah dicatat. Bukan, nggak dicatat. Baka annama jalasani, maka sama dia duduk bersama aku. Wah, itu pangkat.
pangkat nikmat pangkat. Fid dunya wa man jalasani fid dunya, siapa orang yang duduk bersama aku di alam dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, niscaya aku akan dudukkan bersama aku pada hari kiamat. Itu barisannya. Sering-sering duduk sama orang alim, maksudnya duduk di majlis-majlis ilmu. Siapa yang sering duduk di majlis ilmu, kata baginda Nabi Muhammad SAW, besok kita dijejerin. Salah ya. Mau kita katakan, Masya Allah, tidak ada syafaat yang kita bisa minta kecuali kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kita yang bermanfaat untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijahin Nabi, barakatin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jaddal Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidata Fatimah binti Rasulillah. Assalamu alayki ya Umma Hasan. Assalamu alayki ya Umma Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidata Aminah. Ya Sayyidata Khadijah binti Khuwailid. Assalamu alayki ya Sayyidata Aminah binti Wahbab. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin ya Ali bin Abi Talib. Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya Abal Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ard wa magharibiha, al-ahya'i minkum wal amwat, wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi karami amin. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Doa dipimpin Haji Muhammad wa alihi wa tafadhal. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ilahi ya karim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'abbi ni'amahu wa yughfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna rusdi wa a'idna min syarri anfusina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min syarri ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi qudratika ya qadir ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna kamalal mutawatir wa zahiran wa batinan bi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.